হরে কৃষ্ণা, সকলের শ্রীচরণে প্রণাম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম আজকে জগৎমাতা শ্রী সচী দেবীর এই গ্রন্থটার আলোচনা নিয়ে। তো গতকাল আমরা কিছুটা পাঠ করেছিলাম, তো আজকে সেখানের পর অংশ থেকে চেষ্টা করব। তো চলুন সবার আগে আমরা মঙ্গলাচরণ করে নিই, তারপর শুরু করছি। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मायं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनित्यं तं सजीवं सदितं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते